हम तो खुदे धूर माटी हैं। अल्लाह कुरान में फरमाउले बा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारातन उखरा। इहे माटी से हम तोहनी के पैदा कइले बानी और इहे माटी में तू एक दिन समा जइबा। भैया हम खुदे माटी हैं और हम माटी के पैदा कइल, हमनी के तो जिंदगी ये माटी बा, एक दिन हम माटी में मिल जाइब। तो भैया काहे खातिर माटी से डरावा दता लोग। तनी भैया बैठ के सुन लो। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नतिन नईम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फिल जन्नति मिअत दरजतिन अअद्दहा अल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह मा बैन दरजतैन कमा बैन समाई वल अर्द। अअद्दहा अल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह इदा सअलतुमुल्लाह फसअलुहुल फिरदौस। पैसा पैसा रोटा तारा, पैसा पैसा जो पातारा, करबा का कमाई पैसा काम न आई। पैसा पैसा जो पातारा, करबा का कमाई पैसा काम न आई। होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई। पैसा से ले बा भैया 22 बीघा कीन हो। पैसा से ले बा भैया 22 बीघा कीन हो। तब नसीब होई 2 गज जमीन हो। पैसा से ले बा भैया 22 बीघा कीन हो। तब नसीब होई 2 गज जमीन हो। केतना चिलैबा भैया
केते ना चिलैबा भैया बापर माई पैसा कामे न आई होई जब तोहर विदाई पैसा कामे न आई पैसा पैसा रोता तारा करबा का कमाई पैसा कामे न आई पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो गईला के बाद लगवा कही बेईमान हो पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो गईला के बाद लगवा कही बेईमान हो मरेला के बाद जैबा इज्जत गवाई पैसा कामे नाई होई जब दुनिया से विदाई पैसा कामे नाई कहतानी एहो सुना कर ऐसन कौन काम हो दुनिया से चले जाइबा जपी लगवा नाम हो दुनिया से चले जाइबा जपी लगवा नाम हो संप्रदीप जीवन तोहार सफल हो जाई पैसा कामे न आई होई जब तोहर विदाई पैसा कामे न आई। श्रद्धेय सम्मानित सभापति साहेब मंचेर ओलमाए केराम अत्र एलाकार इस्लाम दरदी भाईरा बंधुरा पर्दा नासिन मा ओ बोनेरा समस्त प्रशंसा जाबतीय गुणगान एकमात्र आल्लाह रब्बुल आलामीनेर जन्य ताई सकले एक वाक्ये एक बार सेई महान आल्लाहर प्रशंसा आदाय करी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अतःपर दरूद एवं सालाम समस्त आम्बिया आलैहिस सालामेर प्रति खास करे आमादेर विश्व नेता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लमेर प्रति शत कोटी शांतिर धारा वितरण अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। आमार भाईरा आमार बंधुरा आमी आपनादेर सम्मुखे महान रब्बुल आलामीनेर पवित्र कालाम आल कुरआनुल करीम थेके तीन जगह थेके एकटू एकटू करे तिलावत करेছি এবং বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি হাদিস এবং একটি হাদিসের কিছুটা অংশ আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি। তাকে সামনে রেখে আমাকে যে বিষয়তে আলোচনা করতে বাধ্য হতে হয়েছে যে জিম্মেদারি আমাকে বলা হয়েছে সেদিকে আমি লক্ষ্য রাখব। বন্ধুরা আমার আমি আপনাদের সম্মুখে প্রথম যে আয়াতটি থেকে অংশ তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতটিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলতে চান এই জালসাটা হলো ইসলাহি মুআসসারা জালসার সাথে এর কিছুটা মসজিদ উপলক্ষ এরাদা ইনাদের যে এরা এগুলো শব্দ গ্রাম পড়োশ পড়োশেরই লোক আর মসজিদের কিছুটা কাজ অনেকগুলো কাজ বাকি আছে মসজিদে যত খরচ করতে পারেন তবে কিছু যাতে মসজিদের কাজও হয় এতগুলো আর আমাদেরও কিছু যেন নেকিত আরো ইজাফা হয়ে যায় বেড়ে যায় এই জন্য আমাকে ইশারা করা হয়েছে তাই আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আপনাদের সম্মুখে আমি বাধ্য হচ্ছি। কারণ আপনি যে 10 টাকা খরচ করবেন আপনি যে নামাজ পড়বেন আপনি যে রোজা করবেন আপনি যে মসজিদ মাদ্রাসায় খরচ করবেন তাতে আপনার লাভ কি? লাভ না বুঝে আমি কোনো কাজ করব না
আমি যে কাজটার মতলব মানেই জানি না যে কাজটাতে কি ক্ষতি আর কি লাভ, সে কাজটা আমি করতে পারি। তো ভাইজান আগে কাজের উপকার বুঝেন, তারপরে কাজ করবেন। যেহেতু আপনি জানছেন যে আমি এই কাজটা যদি করি দুনিয়ার বিষয়তে, যে এই কাজটা আমি করতে গেলে এটা আমার উপকার হবে, তো সে যেরকম আপনি এখন ধানের বিচি ফেললেন, আপনি জানেন এতে থেকে বীজ হবে, এতে থেকে আমি লাগালে আমার 2 কিলো 3 কিলো ধানে 1 বিঘা লাগা হবে, এতে আমার 20 মণ 25 মণ দানা হবে, আমি 4 মাস খাবো। আপনি লাভ বোঝেন তাই বিচেটা ফেললেন। ওই রকমই প্রত্যেক কাজের পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। আপনি যে নামাজ পড়বেন তো তার কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে না পড়বেন ভাই। আপনি রোজা করবেন তো কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে না করবেন যে আমি রোজা করলে এটা পাবো। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, আজ আলিম সমাজ আপনাকে অনেক কথা নামাজের জন্য বলে, অনেক রোজার জন্য বলে, হারাম খেতে বারণ করেন, হালাল খেতে বলেন, আপনাকে চুরি ডাকাতি অনেকগুলো শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে রুখতে বলেন, শরীয়তের কাজ করতে বলেন। কেন বলেন? যে আপনার উন্নতি, আপনার লাভ আছে, আপনার লাভের কথা আপনাকে বলা যায়। যিনারা নিজের লাভ বুঝতে পারেন সে কাজটা আপনারা করেন, যিনারা বুঝতে পারেন না তারা করেন না। যা হোক, আমি এই মসজিদ খানটা বানালে আপনার উপকার কি, লাভ কি, আমি সেদিকে যাব। আমার বন্ধুরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন মসজিদ কারা বানাবে? আল্লাহ বললেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদাল্লাহি মান আমানা বিল্লাহ। মসজিদ কারা বানাবে? মান আমানা বিল্লাহ, যারা আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছে, যারা আল্লাহকে এক বলে মেনেছে, রব বলে মেনেছে, নিজের মালিক মনে করেছে, নিজের মাবুদ জানে। এই জায়গার মধ্যে আমরা যতগুলো লোক আছি, এখানে একটাও লোক এরকম আশা করি নাই যে আল্লাহকে মানে না, যার আল্লাহর উপরে যার ঈমান নাই। সবারই এই জায়গা যত এসেছি সবারই ঈমান আছে। भैया विनती बा, बैठे के अगर जगह हो के हाई देखी ना सामने औरी कुर्सी खाली बा, तनी भीतरे आ जाए बैठी। अरे काहे खातिर इतना भैया काहे खातिर इतना चिंतित हो रहल बाड़ा? भोजपुरी तो सुनाई, लेकिन भैया उहो बात तनी सुन ला, जेमे तोहर फायदा होई, हमरो को तनिको फायदा हो जाई और रवा लोग के भी फायदा होई। आई तनी बैठी। लोग के छोपे बादरा में चमके जैसे चंदवा हो, नबीजिर मोहवा चमके, हाँ मोहवा चमके। आवा ना, बैठा ना, जगह नहीं खेका कि धूर माटी से डरावता लोग। अरे नीचे बैठा, धूर माटी से जिन डरावा काहे के? हम तो खुद है धूर माटी हैं। अल्लाह कुरान में फरमाउले बा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारातन उखरा। इहे माटी से हम तोहनी के पैदा कइले बानी और इहे माटी में तू एक दिन समा जइबा। भैया हम खुद है माटी हैं और हम माटी के पैदा कइल, हमनी के तो जिंदगी है माटी बा, एक दिन हम माटी में मिल जाइब। तो भैया काहे खातिर माटी से डरावा दता लोग? तनी भैया बैठ के सुन ला, नीक लागी, ठीक लागी, नीमन लागी तो तनी सुनिया, ना तो घरे जाके सूत जइहा लोग। अब बैठा। माटी के इबानल शरीरिया माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी के इबानल शरीरिया माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। 4 गो कान्हा पर बांस के डोलिया
ऊपर एगो चदरिया चदरिया ऊपर एगो चदरिया चार गो कान्हा पर बास के डोलिया ऊपर एगो चदरिया चदरिया ऊपर एगो चदरिया अर्श वाला के धर्म कटा पर तोहर नेकी बदी तोलाई भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई माटी के ई बहादल शरीरिया माटी में मिल जाए ये भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। अल्लाह रब्बुल आलामीन बोलेन इन्नमा यामुरु मसाजिदाल्लाहि मान आमाना बिल्लाह मस्जिद कारा बानाबे मस्जिदे सोप कारा दिबे मस्जिदे फैन कारा दिबे मस्जिदे लोटा कारा किने देबे मस्जिदे बंधु टाइल्स कारा लगाबे मस्जिदे सीमेंट कारा दिबे मस्जिदे गिट्टी बालू कारा दिबे अल्लाह बोलছেন मान आमाना যারা আমাকে মানে যারা আমার উপরে ঈমান এনেছে তারপরে আল্লাহ বলেন যারা কিয়ামতের উপরে বিশ্বাস রাখে যে একদিন আমাদের মরতে হবে একদিন তোমায় মরতে হবে তুমি ভুলে যেও না হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা একদিন তোমায় মরতে হবে ভুলে যেও না হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা টাকা পয়সা জমি জমা কিছু সঙ্গে যাবে না টাকা পয়সা জমি জমা তোমার সঙ্গে যাবে না হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা।